Nipa et son mari habitent ici, au cœur de la plaine inondable. Ils y cultivent naturellement le chal, le riz en bengali, comme les hommes le font depuis au moins 10 000 ans. Le riz est la seule céréale pouvant résister aux fortes inondations. Un lien étroit existe donc entre le riz et les inondations. Le riz a besoin d'eau, et le delta du Gange semble l'endroit idéal pour cette culture sous ce climat de mousson, à la fois chaud et humide. Dans le cadre du dérèglement climatique global, tout le schéma agricole est en train de se modifier. Durant la mousson, lors des inondations, les intrusions d'eau salée deviennent plus fortes. Les cultures de riz, qui poussent en eau douce, reculent. À l'inverse, comme ici les élevages de Bagdad, les crevettes qui grossissent dans l'eau salée avancent. Les crevettes repoussent les rizières. ধান আমাদের জীবন জীবিকার জন্য প্রধান উৎস। এই ধান থেকে আমরা চাল তৈরি করি। চাল তৈরি করে আমরা ভাত রান্না করি। ভাত রান্না করে আমাদের জীবন জীবিকা চলে ভাত খেয়ে। আমাদের বাংলাদেশটা ছোট্ট দেশ। এই ছোট্ট দেশে আমরা দরিদ্র। আমরা অন্যান্য দেশের মানুষের সাথে আমাদের তুলনা হয় না। তারা তো অনেক ধনী। তা আমরা আমাদের মতো যদি সবাই আমাদের পাশে এসে লড়াই করে যদি সবাই বাঁচার মতো বাঁচতেই করে, তাহলে আমরা সবাই এসে আমাদের সাথে সহযোগিতা করে আমাদের উঠাতে পারবে।